You what up, another day, another video na po ni mga idol. For today's video mga idol, i-update mo sa akong gipabuhat nga hagdanan. Kay since dagan mo ginangutana og nangumusta sa akong hagdanan nga gipabuhat sa tagaan na lang taniki gayon. So bali mao na ni outcome sa to hagdanan nga gipabuhat mga idol. As you can see, nag-grinding na lang si Daddy Tata diri sa mga exist nga mga metal. Nya after na grinding nga na mga idol, sa iya na sa ni masahan ang para footing diri sa iyang hagdanan. Kay aron kuno dili kanon sa taya. Nya kung mangutana mo mga idol nga nadugay ni siya guman mga idol kay tungod kay gisailan ra mo gud ni Daddy Tata og trabaho kay naa mo gud siya laing project sa Cebu. Nya kada day off na niya trabahoon sa Badog Domingo. Usay dili pa siya makatrabaho kay tungod mag-uwan-uwan. So bali mao na ni siya outlook sa kumbalay mga idol. As you can see, naa na siya temporary nga kwarto diha sa babaw mga idol. Kay wala pang gutay laing budget mga idol mo na temporary nga kwarto la sa ato gipabuhat sa ibabaw. Balik kay kanimo kung ground floor na mo mao ni among sala. Mao ni tambayanan sa mga bisita. So bali ni gasto tag 25,000 mga idol sa 15,000 materialis na niya 10,000 sa libor. So bali ginahinayan na din nako gasto mga idol kay sa tinud-anay lang kalbaryo sa kwarta ang magpabuhat og balay. Pero at least man lang naagi padul nga natong kwarta. Kay kani mong balaya mga idol dili ni agi sa akong pag-vlog kundi agi ni sa akong pagkiiki ay og pag-ikid-ikid. Kay sa tinud-anay lang gamay ra gid kay sweldo ang Facebook ug ang YouTube. Ug magka-proud lang kay sa feelings mga idol sa akong pangidaron karon nakapamundar kog mga butang ngayon ani. Ug dako kay ko pasalamat sa Ginoo kay gitagaan jud ko niyang talento. Kay ug dili tungod niya wala ni tanan. Mao nang magpasalamat jud kog dako kayo niya. Nya mao din ni siya outcome sa balay mga idol ug mahuman ni siya tanan.